Naanata diri sa Consuelo. Tabok na ta. Good morning mga kaburks. Isla ayo kita karon gaming. Nanang bangka. Shout out Master Gilbert. Larga na. Balik na kasi listen. Itong tilisin dito pag ko pasento si Timilungan to. Pag dito pag pang labyog ka legend. Tagay pa master ba? Bisan. Ulala. Abot namin diri sa Ayuki. Abot na ta diri sa Ayuki Island. Indot nito. Welcome. Welcome Markabi. Welcome Sir Dilo. Alam na yun sa mong payag. Ay, surfing na yun sila din. Sa Bangkalasan. Grabe oh. Wa na, sit up ng mga sanctuary anglers. Gahe, ala. Igsuon man dahil ni Juan, Robin Padilla. Oh, ha. Joaquin Bordado. Si Joaquin Bardado. Si Joaquin Baldado. Peace on mga master. Labyog na may taod-taod. Silax lang. Ako rin 3,000. Shout out dahil ko sa atong kusinero. Mikos na insan. Insan, mikos yan insan. Mikos natin yan mga insan ha. Mga insan ko. Mga galawan, mga insan. Oh, mikos. Master lang sa kalam. Mapil lang luwag og luto ha. Sinugba pa yung ano insan oh. Yung bagal. Aming kusinero ho. Oh, may chip ko pa dito. Palaging nag-ano kay insan. Insan, okay lang ba? Okay lang insan, okay lang. Insan, shout out maestro. Oh, uy, burlasoy na uli ana. Masakiton si insan. Masakit si insan. Dot lawas ni insan. Master Dondon. Si kapanayin paga ni Ronel. Di bagang ko na ini. Mahaw sa mi di Sir Labyog. Haha. Mata na lang makasakiton. One click lang yan insan. Goods na yan. Diyaw tanan. Lakas naman ni insan maka ano. Tinapa. Muna ganahan mo sa Sanctuary Anglers kay gamayng fishing. Buhat, Bert. Mintin kaon. Biraha pa yung buwan ni Chip Cook. Kini si Master Bansor gikan ni sa kuan. Sari-sari magamay. Sa barko ni nga Chip Cook ni. Okay kayo mikos insan no. Pamahaw na. Magluto pa yun. Itlog. So para ito mapalayaw katong sari-sari. Round. Ulay na strike pa. Relax lang. Peace on mga master. Woo! Peace on mga master. Peace on mga master. Kata na!